Salam alaikum أعزائي, يعطيكم العافية. Aujourd'hui, on va parler de la diffusion de la langue arabe dans le monde, peut-être dans le monde entier. Et c'est dans la page 26, donc c'est ici, la diffusion de la langue arabe, et c'est la page 26. La diffusion de la langue arabe a commencé au début du 8e siècle. Donc, il y avait l'Empire arabo-islamique. Donc, il y avait l'Empire arabo-islamique quand l'Impératrice العربية الإسلامية s'étendit de la Perse à l'Espagne, c'est-à-dire il a commencé de la Perse, من بلاد فارس اللي هي إيران وغيرها, jusqu'à l'Espagne, entraînant la cohabitation entre arabes et populations locales qui parlaient des langues différentes. Donc il y avait bien sûr ici en Perse on parlait perse, en Espagne qu'est-ce qu'on parlait? On parlait les langues indo-européennes comme l'espagnol, comme le gaulois. Donc c'est on va dire l'ancien espagnol qui est le gaulois, etc. Pardon, le latin et des autres langues germaniques. Il y avait aussi d'autres langues. Donc il y avait un mélange entre l'arabe dans l'empire arabo-islamique, l'impératrice arabe-islamique كان عربي, فصار في عندنا خلط entre l'arabe بين العربية, le perse et le persan, pardon, et l'espagnol. Donc, en Syrie, au Liban et en Palestine, où la majorité de la population parlait un dialecte araméen, où les tribus arabes étaient présentes dans le voisinage, les langues locales furent pour la plupart remplacées par l'arabe. Donc, ici, en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en Palestine, il y avait la langue araméenne. Donc, c'était la langue utilisée par la population qui habitait dans ces régions-là. الشعوب اللي كانت في هذه المناطق كانوا يتكلموا الأرمنية والآرامية. الآن جاءت الإمبراطورية العربية, جاءت la présence أمياد اللي هي الأمويين, ومن بعدهم les Abbasides, les Abbasiyin, كانوا يتكلموا عربي. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y avait un mélange, ça fait un mélange, خليط ما بين la population arabe et ces populations. Ça fait un خلط ما بين l'arabe et les autres dialectes locaux. هذه اللهجات المحلية اختلطت مع اللغة العربية. En Irak, l'arabe devient la langue dominante dans une population qui parlait l'araméen et le persan. في العراق كانت اللغات المتكلمة هي le persan, الفارسية et l'araméen. Donc, un processus plus progressif d'arabisation se produit en Égypte où le copte et le grec étaient les deux langues dominantes. Donc, en Égypte, في مصر كانت اللغات الموجودة أكثر شيء هي le copte, القبطية, وهي لغة الكنيسة كانت, زائد أيضا le grec, اليونانية. هلا شو صار في arabisation. Qu'est-ce que ça veut dire arabisation? صار في تعريب لهذه اللغات, وأصبحت اللغة المسيطر طبعا لغة الإمبراطورية الأموية والعربية هي اللغة المسيطرة في تلك البلاد. En Afrique, en Afrique du Nord, في أمريكا الشمالية, où les dialectes berbères, كان في البربرية, étaient parlés et sont encore utilisés dans certaines régions. Le processus d'arabisation fut moins complet. كان في تعريب في تلك المناطق, لكن التعريب كان بطيء وخفيف dans les régions de l'Afrique du Nord. Donc la Perse et l'Espagne cependant conservèrent leur langue d'origine respective. اللي صار انه حتى في هذه المناطق في العراق وايران وافغانستان ولا غيرها ظلت البيرسون موجوده, يعني ظلت الفارسيه موجوده. في اسبانيا ظلت الاسبانيه واللغات المحليه موجوده, اضافه الى ذلك اللغه العربيه. اذا يعني هذا شو يعني؟
يعني انه les Arabes n'ont pas imposé la langue arabe ما فرضوا اللغة العربية على هذه الشعوب. Donc parler arabe n'était pas obligatoire ما كان إجباري sauf pour ceux qui se sont convertis à l'islam. فقط اللي أسلموا واتجهوا للإسلام هو أصبحت اللغة العربية متطلب ضروري لهم comme on l'a déjà dit pour faire les prières et pour on va dire pour les rituels de l'islam. طيب. Maintenant, chers amis, donc, dans le deuxième paragraphe de la même page 26, durant les premiers jours de l'Empire, la majorité de la population ne semble pas avoir utilisé uniquement la langue arabe. Donc, il y avait l'interaction de l'arabe avec d'autres langues qui a conduit à l'emprunt de nouveaux vocabulaires qui a enrichi la langue dans les domaines tels que les pouvoirs publics, l'administration et la science. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'arabe était utilisé dans les régions de l'Empire arabe, في الإمبراطورية العربية كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية، mais il y avait d'autres langues، كان في لغات أخرى زي اللي حكينا عنهم زي le persan, le farisi, l'araméen, le grec, le copte, etc. هلا شو صار؟ صار في عندنا interaction تفاعل entre l'arabe et les autres langues، فتم عندي ولادة إيش؟ des nouveaux mots كلمات جديدة à travers l'emprunt للاستعارة. إن العربية بتاخذ كلمات من اللغات الأخرى واللغات الأخرى بتاخذ أيضا كلمات من العربية. ce qu'on appelle l'emprunt. Donc ce qui a fait naître ou surgir de nouveaux mots في كثير من زي قطاع مثلا الإدارة وقطاع العلوم إلى آخره. Ceci en addition aux riches ressources internes de l'arabe a permis à la langue de devenir un moyen approprié pour gouverner un vaste empire. بما أن العربية كانت هي اللغة الرسمية فكانت كل الإمارات العربية بما فيها مثلا سوريا، العراق، فلسطين، باقي الدول، بعض الدول الأفريقية، كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية، فصارت الإمبراطورية العربية تستخدم لغة رسمية واحدة. Sous la dynastie des Omeyyades avec Damas comme centre de pouvoir califal، لما كان في عندنا الإمبراطورية الأموية، donc je parle ici في الإمبراطورية الأموية أعزائي كانت الخلافة تستخدم l'arabe العربية à conserver sa tradition d'excellence comme langue de poésie. فكانت هي لغة الأدب، لغة الشعر. Donc il n'y a pas que ça, donc c'était aussi qui a l'enrichissant de poésie, enrichissant sa littérature avec des traductions de textes persans ou en provenance d'autres langues. Donc il y avait aussi le mouvement de traduction. كان في عندنا حركة ترجمة في تلك الفترة، حركة ترجمة من العربية للغات الأخرى والعكس. شو اللغات الأخرى؟ اللي هي le persan أكثر شيء اللي كانت الفارسية. Donc il y a acquis une nouvelle terminologie des divers champs d'études comme la linguistique, la philosophie, la théologie. فحركة الترجمة أدت إلى أيضا وجود كلمات جديدة، كلمات يعني مصطلحات de terminologie، مصطلحات في الفيلوسوفي، في التيولوجي، في الفلسفة، وفي علوم الدين، وفي اللينغويستيك أيضا، وفي علوم اللغات. Donc sous le règne des Abbassides في الفترة العباسية في بغداد، la littérature arabe atteint son âge d'or alors que les études linguistiques atteignaient un nouveau niveau de sophistication. نعرف إن في تلك الفترة زاد الاهتمام كثير في اللغة العربية وفي الأدب وفي الشعر، فصار في اهتمام أكثر في مجال اللينغويستيك، الدراسات اللسانية. Bon. Donc maintenant, chers amis, l'idée de ce paragraphe, donc ce paragraphe de nouveaux nombreux chercheurs arabes et non arabes, musulmans, chrétiens et juifs, etc. Donc ces chercheurs, هذول الباحثين musulmans, chrétiens, juifs, سواء كانوا مسلمين أو يهود أو مسيحيين, qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils utilisaient la langue arabe. C'était la langue de science. كانت لغة العلوم الرائجة, c'était la langue arabe. Donc, soit des médecins, dans la médecine, les mathématiciens, dans les mathématiques, dans la géographie, dans la philosophie, dans la littérature, في كل العلوم, qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils utilisaient la langue arabe. كانوا يستخدموا اللغة العربية، هي كانت لغة العلوم الرائجة في تلك
الفترة، وكانت معظم الكتابات، معظم الترجمات، معظم المؤلفات c'était dans la langue arabe. مهما كانت جنسية الباحث، خصوصا les musulmans, les chrétiens et les juifs qui utilisaient la langue arabe comme langue importante de séance. Une période de déclin commença au 11e siècle. في القرن الحادي العشر صار في عندنا déclin، يعني صار في عندنا انحطاط de plusieurs facteurs comme le début des croisades. صار في عندنا les croisades اللي هي الحروب الصليبية. الحروب الصليبية les croisades أدت إلى تراجع في اللغة العربية بسبب تراجع الإمبراطورية العربية الإسلامية. donc il y avait l'agitation politique en Espagne، كان في حركات ثورة في إسبانيا ضد المسلمين هناك، les invasions turques et mongoles. الإمبراطورية العثمانية توسعت أيضا في بلاد العرب à l'est et les divisions internes de sein de l'Empire. Cela marqua une période de relative stagnation pour l'arabe, même si son statut de la langue de l'islam ne fut jamais été menacé. C'est-à-dire يعني مع تراجع الإمبراطورية العربية الإسلامية في القرن الحادي عشر، مع انتهاء الحكم العباسي في بغداد إلى آخره، كل هذا أدى إلى تراجع déclin dans la langue arabe. donc أدى إلى تراجع في دور ومكانة اللغة العربية في الإمبراطورية العربية الإسلامية. Bon, maintenant, au 19e siècle, القرن التاسع عشر avait une période de renouveau intellectuel qui débuta en Égypte, en Syrie, puis se propagea dans le reste du monde arabe, en commençant par l'expédition napoléonienne en Égypte en 1799. صار في عندنا حركات ثقافية جديدة، طبعا كان سببها هو أكثر شيء الاستعمار، زي وجود فرنسا ونابليون غيرهم في مصر. كانت الأشياء الإيجابية هي par exemple l'introduction de l'imprimerie en Égypte dans la langue arabe. Donc l'expédition avait prévu l'introduction de la première imprimerie arabe en Égypte. كان أول مطبعة تطبع في اللغة العربية في مصر، et la traduction de nombreuses œuvres littéraires occidentales en langue arabe، وحركة ترجمة من الأعمال الغربية للعربية. لاحظوا في الأول في القرن الثامن والتاسع والعاشر كان في حركة ترجمة من أكثر شيء من العربي إلى اللغات الأخرى. الآن صار العكس، حركات ترجمة de langue occidentale vers la langue arabe. Ce premier contact fut poursuivi par Mohammed Ali, un souverain éclairé égyptien. محمد علي طبعا هو أكثر واحد كان له أثر في دخول الحركات الترجمة ودخول الطباعة للغة العربية، qui envoya des étudiants en France et dans d'autres pays pour étudier diverses disciplines. هو اللي أرسل طلاب للدراسة بفرنسا وغيرهم. طبعا هذا أدى إلى التأثر في الحضارة الغربية. Ces derniers reviennent en Égypte en tant que professeurs et écrivains. Donc ces étudiants qui ont été envoyés en France, donc ils sont revenus maintenant avec d'autres langues comme le français et l'anglais et d'autres langues. Le Liban avait été en contact avec l'Occident dès le XVIIe siècle et on avait maintenu un fort lien religieux avec certains groupes européens. كان في علاقة وثيقة ما بين لبنان ومصر والغرب، وهذه العلاقة أيضا أدت إلى دخول الكثير من العلوم الغربية إلى الدول العربية وإلى اللغة العربية en même temps. Donc d'autres influences occidentales provenir des migrants arabes vers les Amériques et des missionnaires qui contribuèrent à la mise en place dans la langue étrangère, principalement l'anglais et le français, comme élément important du système éducatif dans certaines parties du monde arabe. Donc dans l'éducation, donc on a commencé aussi à utiliser le français, n'est-ce pas, plus l'anglais dans les systèmes éducatifs arabes. ففي النظام التربوي العربي أيضا نلجأ ونستخدم ونعلم لغات أجنبية خاصة الفرنسية والإنجليزية. Le flambeau missionnaire d'enthousiasme à l'égard de l'occidentalisation s'est heurté au mouvement indépendantiste nationaliste qui était une réponse naturelle à la colonisation européenne dans la région. Donc il y avait des mouvements qui étaient contre, كان في حركات ضد bien sûr، ضد هذه العولمة، ضد دخول اللغات الأخرى، ضد ضياع اللغة العربية. Ces mouvements étaient généralement liés aux deux grands
piliers du nationalisme arabe, la religion musulmane et la langue arabe. فهذه الحركات اللي ضد هي يعني مبادئها الأساسية c'est l'islam إنه لا هذا الشيء بالنسبة للإسلام ما بصير يغير plus la langue arabe والعربية يعني بدهم يحافظوا على الإسلام وعلى اللغة العربية. Ainsi les intellectuels arabes se sont trouvés déchirés entre le riche et glorieux patrimoine du passé à un avenir qui était devenu plus associé à la technologie occidentale et la modernité. Donc maintenant on a deux parties. Il y a une partie qui est avec la mondialisation مع العولمة جزء مع العولمة مع التطور مع tout ce qui est intellectuel et scientifique d'accord avec la mondialisation وجزء آخر هم كان لا احنا ما بدنا الموندياليزاسيون qu'est-ce qu'on veut احنا بدنا نحافظ على تراثنا الإسلامي وتراثنا العربي et on ne veut pas avoir tout ce qui vient de l'Occident. Donc le 19e siècle a vu le début du développement de la langue arabe en tant que langue moderne et viable. Donc ففي هذا القرن انتقلت اللغة العربية من l'arabe classique اللغة العربية الكلاسيكية القديمة اللي كانت لغة الإمبراطورية العربية الإسلامية انتقلت إلى في القرن التاسع عشر إلى l'arabe moderne. أصبحت l'arabe c'est l'arabe moderne. ومن هنا بدأ ظهور للديالكت اللهجات وبدأ يعني تراجع اللغة العربية وأصبحت اللهجات هي اللي تحل مكانها. هيك يا أعزائي نكون إحنا يعني خلصنا النصف الأول من الدرس عن لي ديفيزيون دو لا لونغ arabe. والمرة الجاية إن شاء الله راح نتكلم عن لي زيليمون دو ستركتور دو لا لونغ arabe يعني شو هي الخصائص المكونة لتراكيب اللغة العربية. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et يعطيكم العافية.